Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV Northeast Express. In a big development in Northeast, leaders from 4 different parties of the Northeast, including Meghalaya Chief Minister and National People's Party President Conrad K. Sangma, Pradyot Manikya of Tipra Motha, Daniel Langthasa from People's Party, Assam, and former BJP spokesperson Honlu Mokikon on Tuesday announced that they would form a single political entity to raise issues of the region. Addressing the media on the new political entity, Sangma said they have decided to work together for a distinct political entity for the Northeast and have formed a committee which will submit a report in the next 45 days. He further stated that they are not to fight any political party but to focus on people of Northeast. He further stated that the protection of land rights of indigenous people is a primary concern, and added that the parties are going to merge and become one political entity at the right time. Committee is mandated to reach out to other political parties as of now. करके हमारे पास एक रिपोर्ट आएगा जिसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिपोर्ट जल्दी आएगा और जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसमें सब डिटेल जैसे कि हमारे अलग अलग जो नाम के इश्यूज हो, फ्लैग के इश्यूज हो या प्रिंसिपल्स के इश्यूज हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हो, इन सब चीज़ों में हम लोग पूरी बारीकी से हम लोग ध्यान देकर काम करेंगे और एक कंसेंसस, एक फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे। नहीं, ये बिल्कुल उसमें रिलेट मत कीजिए। जिस तरीके से हमारा काम हो रहा है, चल रहा है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं अभी भी, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ना तो हमें कोई कंप्लेन है, ना हम किसी के खिलाफ हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि भाई हमें लगता है कि हम साथ में काम करना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक का ये डिमांड है कि एक नॉर्थ ईस्ट के लेवल पे हो। ये बहुत सालों से, ये अभी नहीं है, ये बहुत सालों से, लेकिन एक माहौल जो है, पॉलिटिकल माहौल उस लेवल तक पहले नहीं आया कि पॉलिटिकल पार्टीज जुड़े। आज पहली बार हमारी ये कोशिश है कि हम इसे पूरा करें और हमारे जो लीडर्स जो आज हमारे साथ हैं, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग साथ में काम करेंगे और इसे पूरा करने के लिए जो मॉडलिटीज है, ये कमेटी 45 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ये आप देखिए क्या करें, मैंने सर जिस तरीके से आप लोग मर्ज होने जा रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्थ ईस्ट को लेके, किस तरीके से आप आगे जो एनडीए के साथ जैसे जो एनपीपी है उसका अलायंस है? देखिए आपका सवाल जो है, जिसे कॉनराड ने भी कहा है, हमने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी अगले 45 डेज के अंदर हमारी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हमारा फ्लैग क्या होगा, नाम क्या होगा, वो सब में डिस्कशंस होगा। और ये कमेटी आउटरीच भी करेगी अलग पार्टीज को, जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पॉलिटिक्स में मुझे क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि लोगों के हित के लिए आपको बात करना चाहिए, लोगों का अधिकार के लिए हमको बात करना चाहिए। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, क्योंकि हमारी संख्या कम है और इतना इन्फॉर्मेशन भी नॉर्थ ईस्ट के बारे बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे अधिकार, हमारे जो समस्या है, जो नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, इवन आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट, व्हेन वी आर प्रोफाइल्ड, व्हेन वी आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय सम पीपल, नॉट ऑल, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कम टुगेदर एंड फाइट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर यंगस्टर्स. This fight is no longer about me. The fight is no longer about Conrad Sangma. The fight is about our next generation. And we don't want the next generation to go through the same problems that we or our parents have experienced, because we want India to be a strong nation. And if India has to be a strong nation, all parts of India should be represented in a cohesive manner. And we believe that if we can look beyond our personal identity, beyond our personal interest, then we can build a strong Northeast, which will help build a strong India. Also, don't forget that we have a lot of similar problems with illegal migration, lands being taken away, from Bangladesh people coming in. So these are issues which we have to tackle. Now, if Meghalaya goes and speaks, or Manipur goes and speaks, Tripura goes and speaks separately, our impact is not as much. So it is better that we speak in one voice, so that our people's protection is done for the future. So that is why we have come together. Thank you. Heading on to the next news. Residents of Moirapur village under the Rani Reserve Forest area in Kamrup district have been facing severe problems caused by wild elephants for many years. This issue is not confined to Moirapur alone, but nearby areas such as
Rangamati and other parts of Kamrup district have also been suffering from frequent elephant incursions. People living near forested and hilly regions in Assam say the problem has worsened over the past decade, affecting their livelihoods and safety. According to villagers, herds of wild elephants often emerge from nearby forests, especially from the Meghalaya hills, in search of food. These elephants regularly damage crops, destroy houses, and sometimes even cause human casualties. Farmers have been among the worst affected as their paddy fields and other cultivations are repeatedly destroyed. Experts attribute the rising man-elephant conflict in Assam to habitat fragmentation caused by agricultural expansion and human settlements. This has led to increased incidents of crop raiding and human fatalities, while elephants often die due to electrocution and poisoning. Factors such as habitat loss, encroachment, and lack of ecological corridors continue to exacerbate the problem. The Forest Department has also put up posters, "Beware Elephants, Corridor Area," on roads and various places for human safety. Also, the Forest Department has provided basic equipment to villagers for protection, but residents say the measures are insufficient. They demand that the government take strong and sustainable action to mitigate the elephant menace and ensure the safety of people and wildlife alike. मैं इस वक्त कामरूप ज़िले के रानी बनांचल एरिया में और मैरापुर गांव में मैं उपस्थित हूं। मेरे पीछे मैरापुर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। मैं उनसे थोड़ा बातचीत करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये जो मैरापुर गांव है, इस एरिया में खास करके हाथी और आदमी के बीच जो संघर्ष है वो बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार ये जो संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इन लोगों से थोड़ा बातचीत करने के लिए आया है। इन लोगों की जो मेन समस्या है, हाथी की मेन समस्या है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से। पहले আপোনালোকৰ হাতীৰ সমস্যা আমি গম পাওঁ যে হাতীৰ সমস্যা আপোনালোকৰ প্ৰধান সমস্যা। তো হাতীৰ সমস্যাটো ইমান কিয় বাঢ়িছে? এতিয়া আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে যি নেকি হাতীয়ে জংঘলত থাকি ভাল পায়, কাৰণ জংঘলতে সিহঁতৰ খাদ্যসমূহ পায়। সেয়েহে সিহঁতে আগত পাহাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰি আছিল। ফলত আমাৰ মানুহখিনিয়ে কাঠৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ যি নেকি বাঁহ গছৰ পৰা পেপাৰ তৈয়াৰ কৰে, বাঁহ গছ পেপাৰৰ কাৰণে কাটি হওক বা নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে কাটি হওক বা কাঠ ঘৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে হওক বা অন্য ঠাইত মানে বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে হওক, তেনেদৰে জংঘলবোৰ ধ্বংস কৰাত আৰু লগতে সেই পাহাৰ অঞ্চলত ঝুম খেতিৰ বাবে যি নেকি আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল ভাইহঁতে ঝুম খেতি কৰে, সেই বাকৰিবিলাক ওলাওঁতেও বহু সংখ্যক মানে গছ গছনি কাটি পিনে চাফা কৰি লৈ সিহঁতে খেতি আৰম্ভ কৰে। তেনেস্থলত জংঘলৰ বা হাবিৰ সংখ্যা কমি গৈছে আৰু হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে। সেয়ে সিহঁতে খাদ্যৰ অভাৱত পেটৰ তাৰণাত আমাৰ খেতি পথাৰ অৰ্থাৎ তললৈ নামি আহি আমাৰ যি সংখ্যক মানুহে স্থলভাগত বসবাস কৰে, তেখেতসকলৰ বস্তিত হওক বা খেতিপথাৰত হওক আহি পিনে খাদ্যবোৰ খাই তহিলং কৰে। আৰু লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ আদিও ভাঙি কোনোবাৰ ভঁৰালৰ পৰা ধান খাইছে, কোনোবাৰ কিবা পাম বুলি এনেই ঘৰবোৰ ভাঙি পেলাইছে। আৰু তেনেধৰণৰ ক্ষতি সাধনৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলত বহু সংখ্যক ঠাইত মানুহৰ লগতো সংঘাত হৈ কমেও 10-12জন মানুহৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। আপোনাৰ লগতো কথা পাতোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনোবা কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া জনাইছেনে নে বা ইয়াত আপোনালোকক খবৰ ল'ব আহেনে নাই? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাম ঠাকুৰীয়া।
এই সহায়ৰ ভিতৰত পৰে ফৰেষ্টৰ আমাৰ ৰেঞ্জাৰৰ পৰাও এইবাৰ অলপ দিন আগতে টছ 15-20টা মানে এভাৰেজি টছ দিয়া হৈছে। তেখেতসকলে সহায় কৰে, নকৰা নহয়। তেল ফটকা কেতিয়াবা দিয়ে। এই দিলে বৃহৎ এলেকা কিমানক দিব, কিমানত কি কৰিব আৰু এনেকুৱা দিবাৰো অসুবিধা হয় তেখেতসকলৰো। তেখেতসকলে চৰকাৰী ভঁৰালৰ পৰাই দিয়ে না ঘৰৰ পৰাই দিয়ে, বিশেষ আমি সেইটো নাজানো। দিয়াটো দিছে, অলপ দিন আগতে দিছে টছ আপোনাৰ। সেনেকৈ আপোনাৰ চলি আছোঁ এতিয়া। ৰখাটো ৰখবাই লাগব আৰু আহি থাকিবই তেওঁলোকে, এইখিনি আৰু ক'ব লগা আৰু বেলেগ আৰু বিশেষ কৈ লাভ নাই। कि इनकी जो मेन समस्या है ये हाथी का ही समस्या है। और बाइडो है हमारे साथ बात करने के लिए। बाइडो বাইদেউ আপোনালোকৰ এই ইয়াত আপোনালোকে বসবাস কৰে, হাতীৰ সমস্যা আছে বুলি কৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী আছে স্কুলত যাব, আপোনালোকৰ কি সমস্যা হয়? আমাৰ পথাৰত খাইছি ধান লৰাতে ৰখি থাকে আৰু আমাৰ চোতালতো গেছি আৰু যোনদিনা আৰু তিনি চুপ কল খাবৰ দিনা পথাৰৰ পিনে মানুহ আহি খেদিছি হাতী। আমি তেতিয়া আটা পাইছোঁ বাৰতে পথাৰৰ পিনে মানুহ আহি খেদিছে। আপোনাৰ ইয়াত সমস্যা হাতী মানুহৰ সংঘাত কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে অকণমান? মোটামুটি যে আজি ক'ব লাগিলে 15 বছৰমান বয়স হ'ব। 15 বছৰমানৰ পৰা হাতীৰ সংখ্যাটো চলি আছে আমাৰ ইয়াতে। আগতে কম আছিল, এতিয়া মানে দিনে দিনে বাঢ়ি যাই আছে হাতীৰ সংখ্যাটো। আগতে 4-5টা আহিছিল, এতিয়াতো মানে 20-25টামান পৰা হাতী আহি যায়। আজি পথত আছেই হাতী, আপোনাৰ গেলে দেখাব মন্ত্ৰী বুলি কয়। তাত আজিও 5টা হাতী সোমাই আছে। এতিয়াও তাত মানুহ এতিয়াও ৰখি আছে, আমাৰ হাতী দিনতো ৰখি আছে মানে খেতি পথাৰত। আপোনালোকে তেতিয়া হাতী অহাৰ পিছত আপোনালোকে হাতী খেদিবলৈ বা কি ব্যৱস্থা কৰে? হাতী খেদিবলৈ আমাৰ অন্য ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ ফটা বুলি কয়, আমাৰ জৰা বুলি কয়। আমি কিছুমান বাঁহৰে ফাটে জৰা বান্ধি লওঁ। সেই ফটকা সেই আৰু আমাৰ বেলেগো নাই। টৰ্চ লাইট আছে, সেই 3টাই বস্তু আমাৰ হাতী খেদাৰ কাৰণে। গম পোৱা মতে হাতীৰ সমস্যাই মেইন সমস্যা আপোনালোকৰ। চ' এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে বা ইয়াৰ ওচৰৰ কৰ্তৃপক্ষ বা কোনোবা MLA বা ৰেঞ্জাৰ তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে বা ইয়াত আছে নেকি? আপুনি কি ক'ব? আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফৰেষ্ট বিভাগৰ পৰা বেলেগ মানে সহায় কৰিব পৰা নাই। তেখেতলোকে হয়তো টৰ্চ লাইটটো দিছে, ফটকাটো দিয়ে আৰু মাতিলে তেখেতলোকক জনালে, ফোন কৰি জনালে হয়তো আহি অলপ সময় থাকে। তাৰ বাদে আৰু বেলেগ সুবিধা আমাৰ ইয়াত নাই। হাতীৰ কাৰণে আমি আৰু সজাগ মানে ৰাতি টোপনি নাহে, মানুহবিলাকে সজাগে থাকিবলগীয়া হয় আৰু দিনতো সমস্যাটো থাকেই। तो ये थे मोयरापुर गांव के लोग जिनका सबसे ज़्यादा सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है हाथी की समस्या। यहाँ पर दिन रात हाथी आते हैं और आकर के उनकी घर तोड़ देते हैं और कोई लोगों की भी जानें चले गए हैं। और इसके साथ इन लोगों के जो ज़िंदगी जो सही जीवन जो चलने के लिए इनका जो समस्या है, इस समस्या को हल निकालने के लिए आगे देखना पड़ेगा। ये सरकार किस तरफ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरफ देखेंगे। कामरूप ज़िले के रानी बनांचल के मोयरापुर गांव से नकुल सुंदराभा, हॉर्नबिल टीवी। A big loss for Assam's music fraternity. Just over a month after the passing of legendary singer Zubin Garg, the state has lost another gem, internationally acclaimed flutist Deepak Sarma, who passed away on Monday, November 3rd at the age of 57. He breathed his last at around 6:15 a.m. local time in Chennai, where he had been undergoing advanced medical treatment. The maestro had been battling chronic liver disease for several years. On Tuesday, Deepak Sarma's mortal remains arrived at his Ambikagiri residence in Guwahati, where thousands of people, including singers, musicians, actors and fans, gathered to pay their final respects. Several fellow flutists and musicians performed in tribute as his mortal remains were taken in a march procession. According to sources, after the public homage, his final cremation will take place at the Navagraha cremation site. Deepak Sarma's passing marks the end of an era in Assamese music, as admirers remember him for his soulful melodies, international recognition and humble spirit.
आसाम में तो बहुत सारा चला गया। अभी कल्चर इंडस्ट्री में हम लोग का 2025 आरंभ होने के बाद आसाम का बहुत लीजेंड लोग चला गया। ये बहुत दुख है। दीपक शर्मा ये बहुत इंटरनेशनल एक फ्लूइड सिंगर है, फ्लूइड आर्टिस्ट। बहुत दुख लगा। जुबिনৰ পিছতো আমি হেৰাব লগা হ'ল দীপক দাক। খুব বেয়া লাগিছে, কাৰণ যোৱাকালি এই খবৰটো পাই সঁচাকৈ খুব বেয়া লাগিছে। আৰু অসমত দ্বিতীয়জন এনেকুৱা ব্যক্তি নোলাব যেন লাগিছে, কাৰণ দীপক দাই বাঁহীটোৰে গোটেই অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষ গোটেই পৃথিৱীখনকে আমাৰ অসমখন চিনাকি কৰি দিছিলে। গতিকে সেই এটা কথা মনলৈ আহিলে দুখ লাগে। আৰু দীপক দাৰ পৰা নজনা কথা বহুখিনি মই শিকিছিলোঁ। গতিকে যিয়ে নহওক দীপক দা য'তে থাকে ভালদৰে থাকক, তেখেতৰ আত্মাই যাতে চিৰসদগতি পায়, সেইটোৱে মোৰ আশা। Today actually we are Deepak Sharma is lost of not only for Assam, not only for India, for world. He was an international artist, so we very sad today because only below 60 years he gave lots of work for the nation, for our state, for the country, and for our world also. So today we miss him, we feel sad. So I feel he will live with our life, with our effort. How can we give effort to him to live with his work? In a major relief to air travellers from Manipur, former Chief Minister N. Biren Singh on Monday announced that the Union Ministry of Civil Aviation has assured the addition of 2 new flights and the introduction of a maximum aircraft airfare cap on key routes from Imphal. The move comes after concerns over exorbitant airfares and limited connectivity, which were raised during Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar's review meetings with senior officials in Imphal on Sunday. During the meeting, Additional Chief Secretary PCCF Anurag Bajpai had urged the visiting ministers to take up the issue with the Ministry of Civil Aviation. Acting promptly, MLA L. Susindro Mete met the Secretary of Civil Aviation in New Delhi on Monday to pursue the matter. Following the meeting, senior officials from the ministry informed that 2 new flights will soon be added, one each on the Imphal-Guwahati and Imphal to Kolkata routes. The ministry is also working to cap the maximum airfare at around 7,000 rupees, a move expected to bring much-needed relief to passengers affected by steep ticket prices since the unrest in the state began. Calling the development a positive and timely step, and Biren Singh said it reflects the central leadership's commitment to addressing the genuine concerns of the people of Manipur. A 3-day Mela fair of Borom Baba, one of the oldest and tradition-rich in the Kachar district of Silchar in southern Assam, got underway on Tuesday. On this occasion, a festive atmosphere prevailed in Borom Baba temple premises and the surrounding areas. This time, the 84th fair is being organized. On this occasion, saints, sannyasis and devotees from various parts of the state have gathered. Devotees from outside the state have also come seeking the blessing of Borom Baba. Guno Sindhu Maharaj, the head of Bharat Shivashram, Silchar branch, inaugurated the fair today. Along with this, State's Labour Welfare Minister Rupesh Gowla inaugurated the newly constructed Jagannath Community Hall in the temple premises. On this occasion, State Minister Kaushik Rai, Silchar MP Parimal Suklabaidya, Rajya Sabha MP Kanath Purya Yastha were also present, along with Kachar District Commissioner Mridul Yadav, SSP Partha Pratim Das, including prominent personalities of Barak Valley. आज हम लोगों ने यहाँ पे बरम बाबा मेले का उद्घाटन हुआ। महाराज जी हमारे भारत सेवाश्रम के महाराज जी ने उन्होंने इसका उद्घाटन किया और साथ ही साथ
हमारे असम सरकार के माननीय मंत्री श्री रुपेश गौला जी के द्वारा यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु जो कम्युनिटी हॉल इस सिलकुरी चाय बागान में बना है उसका उन्होंने भी द्वारोद्घाटन किया। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ में हुआ है। सिलकुरी चाय बागान में के साथ साथ हमारे बराक वैली में लगभग 70 स्थानों पर ऐसा निर्माण चल रहा है, लेकिन पहला इसका काम संपूर्ण हुआ है, इसलिए माननीय मंत्री जी ने इसका उनका विभाग द्वारा ये किया जा रहा है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और इससे चाय बागान में रहने वाले लोगों को इसका बहुत सारे सुविधा मिलेगा, ताकि यहाँ पे उन्होंने अपना सामाजिक सांस्कृतिक हर काम, पूजा से लेके हर काम वो लोग यहाँ पे कर पाएंगे। इसलिए मैं सिलकुरी के चाय बागान के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। এইটো মোৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু সদায় বৰাক ভেলী আহিলে খুব ভাল লাগে, কাৰণ ময়ো যিহেতু বাগিচাত থাকোঁ আৰু ইয়াতো যথেষ্ট চাহ বাগিচা ৰাইজ আছে, গতিকে কিবা এটা ভাল লাগে আহিলে। আৰু লগতে আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া এই কাৰ্যসূচী তেখেতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, সেইকাৰণে তেখেতৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিলোঁ। তেওঁ বহুতবাৰ বৰম বাবা মন্দিৰৰ কথা তেওঁ কৈছে, ইয়াৰ মেলাৰ কথা কৈছে আৰু মোৰো মানে চোৱাৰ ইচ্ছা আছিল, সেইকাৰণে আজি সৌভাগ্য হ'ল মোৰ বৰম বাবাৰ দৰ্শন কৰাৰ। খুব ভাল লাগিলে ইয়াতে। চাওক, আমাৰ অসমত ৰেজিষ্টাৰ্ড টি গাৰ্ডেন প্ৰায় 850 মান আছে আৰু এই বাগিচাবিলাকত এটা সময়ত কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা বনোৱা কমিউনিটি হলবিলাক আছিল, ক'ৰবাত আছিল ক'ৰবাত নাই। আজিৰ তাৰিখত সেই কমিউনিটি হলবিলাকৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। ৰাজহুৱা যদি কিবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিব খোজে তেন্তে শ্ৰমিকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু কেতিয়াবা বিয়া বাৰু পাতিবৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা হয় বা পূজা পাৰ্বণ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান, ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উপলব্ধি কৰিলে যে আমি চাহ বাগিচা ৰাইজৰ কাৰণে এখন জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ নামত, যিহেতু জগন্নাথক চাহ বাগিচা অঞ্চলত খুবেই মানে, সেইকাৰণে তেওঁ জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ নামত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা ল'লে আৰু আজি আমি অসমত প্ৰায় 500 জগন্নাথ মহাপ্ৰভু সমূহীয়া কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীখিনি বাগিচাটো হ'ব। খুব ধুনীয়া হৈছে, আটকধুনীয়া আকৰ্ষণীয় বিল্ডিং হৈছে। মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে বাগিচা ৰাইজক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত এই অনুষ্ঠানতে আমি কাৰিকৰী দিশৰ ওপৰতো জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। মই ভাবোঁ এইটো যথেষ্ট উপযোগী প্ৰজেক্ট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.